কেমন আছিস রে? তোদের বাড়িতে একটু এলুম গান শুনতে। ও, এসো, বসো। একটা গান শোনাবি নাকি? হ্যাঁ, শোনাবো না কেন, এসো বসো, শোনাচ্ছি। मैया के झोला लाले हो लाल, अरे मैया के झोला लाले हो लाल। अरे सदगुरु महादेव, गुरु महादेव, सदगुरु महादेव, हे गुरु महादेव। पार्वती की झोला लाले हो लाल, अरे मैया के झोला लाले। হ্যাঁ, ভালো ভালো, ঠিক আছে, আর শোনাতে হবে না, এবার আমি আসছি। হ্যাঁ, এসো।